हां ऑन कर. आता हांगा एक सर्किट दिला, हो एक सर्किट दिला कळ्ळें. फर्स्ट क्वेश्चन कितें, फर्स्ट सब क्वेश्चन कितें, आयडेंटिफाय दी सर्किट अबाव. हाफ वेव या फुल वेव, व्हाय फुल वेव, दोन डायोड आस न्हू, एक डायोड असल्यार हाफ वेव, दोन डायोड असल्यार फुल वेव. सो आयडेंटिफाय दी सर्किट. सो फर्स्ट वनाचें आन्सर कितें आसतलें, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर. कित्याक दोन डायोड यूज केलात, सो फुल वेव रेक्टिफायर. एक डायोड यूज केल्यार हाफ वेव रेक्टिफायर. आतां कितें म्हणलां, स्टेट वन यूज ऑफ इट, खंय यूज जाता फुल वेव रेक्टिफायर, चार्जर. काल शिकयल्लो न्हू. सो अशें बरया तुमी, इट इज यूज्ड to convert it is used to convert AC power into DC power into DC power for charging batteries. So basically rectifier काम कितें आसता, to convert AC voltage into pulsating DC voltage. So voltage म्हणल्यार कितें, पावर बी सेमच न्हू, पावर कितें आसता, V2R आसता, सॉरी V2/R आसता. सो कितें, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट AC पावर इनटू DC पावर. मोर एक्युरेटली आमी कशें बरयतले, पल्सेटिंग DC पावर फॉर चार्जिंग बॅटरीज ऑन मोबाईल फोन्स. कित्याक फोना भितर बी चार्जर आसता न्हू, म्हळ्यार फोना भितर बी बॅटरी आसता न्हू. आता सेकंड वन, for positive half cycle of input sine wave, both diode D1 and D2 do not conduct simultaneously. Why? For positive half cycle D1 आणि D2 simultaneously conduct करनात. कित्याक, एक फॉरवर्ड आसता, दुसरं कितें आसता, रिवर्स आसता. म्हाका सांग, दोग जाण फॉरवर्ड जातले एक टायमाक ना, एक फॉरवर्ड जातलो, दुसरो कितें जातलो, रिवर्स. कळ्ळें. आमी कितें करतात, इनपुट सायड आमी कितें दितात, हे दिता न्हू, प्लस मायनस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दिनात, AC वोल्टेज दिनात. फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल की जाता, D1 की जाता फॉरवर्ड बायस्ड आणि D2 की जाता रिवर्स बायस्ड. कळ्ळें. सो तुमकां आन्सर कशें बरयतले, फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल स्टेटमेंट सेम कॉपी करा पयलीं. फॉर पॉझिटिव्ह हाफ सायकल ऑफ द इनपुट साइन वेव, sine wave, the diode D1 becomes forward biased, so it conducts current. या conducts बरेला भी चलतात. So it conducts current or conducts current बोलू शकतात. So it conducts current, but diode D2 becomes reverse biased, so it will not conduct electricity or current in circuit. Simultaneous breaker इतलं बरेला. For positive half cycle of input sine wave की जाता, diode D1 becomes forward biased, so it will conduct current, but diode D2 becomes reverse biased, so it will not conduct current in circuit. And for negative half cycle की जातले, हो की जातलो D1 की जातलो रिवर्स आणि D2 की जातलो फॉरवर्ड. दोघी जण फॉरवर्ड जातले एक टायमाचेर ना. थर्ड वन तुम्ही सांगा, स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर. स्टेट दी टाइप ऑफ ट्रान्सफॉर्मर. हांगा कितें आसा, हायर इनपुट दितले आमी आनी लोअर आउटपुट मेळटले. सो आमी कितें यूज करतात, स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर. सो थर्ड वनाचें आन्सर कितें, स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर. काल शिकिल्लो पळय आमी. मागीर फोर्थ वन सांगा, does the voltage between A and B have steady values? स्टेडी व्हॅल्यूज म्हणल्यार कितें, कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज ना. आमकां कितें मेळटा, पल्सेटिंग DC मेळटा न्हू, म्हळ्यार आमकां कॉन्स्टंट व्हॅल्यू मेळटा ना. कॉन्स्टंट करपाक शकता आमी बाय युजींग कॅपेसिटर, सारकें. सो आन्सर कितें आसतलें, नो. पळय, हेच्या अक्रॉस वोल्टेज कितें आसतलें म्हाका सांग, हेच्या अक्रॉस वोल्टेज कितें आसतलें, अशें आसचें ना, पल्सेटिंग DC आसचें ना, अशें प्लस.
सो स्टेडी व्हॅल्यू ना न्हू डिक्रीज जाता इन्क्रीज जाता अशात न्हू स्टेडी व्हॅल्यूज हेका म्हणटात कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज आमी स्टेडी व्हॅल्यूज म्हणटात कळ्ळें सो कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ना सो आउटपुट वोल्टेज स्टेडी आसा ना सो कशें बरयतले नो 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 द voltage between A and B is not steady, but it can be made steady by using capacitor. इधर हम कैपेसिटर यूज करपा शकतात और हम इंडक्टर भी यूज करपा शकतात कळ्ळें हे भी याद दवरा तुम्ही इधर कैपेसिटर यूज करपा शकतात और इंडक्टर इन दी सर्किट कळ्ळें पळय नो द वोल्टेज बिटवीन A and B is not steady but it can be made steady by using capacitor or inductor in the circuit. हेका आमी स्टडी करपा शकतात पल्सेटिंग डीसी आमी कितें प्युअर डीसीन कन्वर्ट करपा शकतात बाय युजिंग कॅपेसिटर सपोज कॅपेसिटर ना जाल्यार इंडक्टर. फिफ्थ वन पळया ड्रॉ द इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म. सो इनपुट वेवफॉर्म एंड आउटपुट वेवफॉर्म. इनपुट वेवफॉर्म हो इनपुट वेवफॉर्म आसता न्हू हांगा कितें आसता अशें आसता एसी वोल्टेज आसता अशें अशें आसता प्लस मायनस अशें आसता हो कितें इनपुट वेवफॉर्म इनपुट एसी सोर्स बरयता आमी एसी बरयता इनपुट एसी मागीर आमकां आउटपुट कितें मेळटा डीसी वोल्टेज मेळटा या पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज मेळटा पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज काल वर्किंगाचेर बी दाखयल्लें पळय हांवें सो पॉझिटिव्हा लागून बी कितें मेळटलें आउटपुट मेळटलें कोणा लागून D1 लागून आनी नेगेटिव्हा लागून बी आउटपुट मेळटले कोणा लागून D2 लागून मागीर सेम पॉझिटिव्हा लागून कोणा लागून मेळटले D1 लागून आनी नेगेटिव्ह कोणा लागून मेळटले D2 लागून. सो कितें इनपुट वेवफॉर्म आनी हो कितें आउटपुट वेवफॉर्म आउटपुट डीसी इनपुट एसी आउटपुट डीसी ते आसता. हांवें कितें केलां बरा सगळे क्वेश्चन्स मर्ज केला जे बी म्हळ्यार कितले बी टायपाचे क्वेश्चन जावं शकता पळय फॉर फूल वेव रेक्टिफायर आनी ते सगळे बरें हांगा वर्किंग शिका आनी हे शिका तुमी पुरो फॉर रेक्टिफायर इतल्याच पुरो. वन फिफ्थ आज सिक्स्थ वन पळया सांगा तुमी सांगा सांग सिक्स्थ वन कॅपेसिटर एड करतले सारकी न्हू स्टेडी आतां म्हाका स्टेडी व्हॅल्यूज जाय पल्सेटिंग आसा न्हू तेका स्टेडी करपा जाय सो आमी कितें यूज करतले कॅपेसिटर और आमी कितें यूज करपा शकतात इंडक्टर. सो सेवेंथ वन सिक्स्थ वन ओके we can obtain a steady DC output voltage from pulsating voltage by using capacitor or inductor in the circuit. हो आन्सर आसतलो. मागीर सेवंथ वन पळया इनपुट वोल्टेज इन्क्रीज करता आउटपुट भी इन्क्रीज जातलो सारकी न्हू पळय कशी इन्क्रीज करू शकता हेका हांव इन्क्रीज कशें करतलो हेजे एम्प्लिट्यूड वाडयतलो हेजे एम्प्लिट्यूड वाडल्यार पल्सेटिंग डीसी वोल्टेजाचे एम्प्लिट्यूड कितें जातले वाडटले हेजे एम्प्लिट्यूड डिक्रीज केल्यार पल्सेटिंग डीसी वोल्टेजाचे एम्प्लिट्यूड कितें जातले डिक्रीज जातले सारके इनपुट वाडयल्यार आउटपुट वाडटा सो कशें बरयतले सेवंथ वन on increasing the
value of input AC voltage, input AC voltage, the output, the pulsating, the output, the pulsating output voltage also increases, amplitude भरू शकता तुम्ही, increasing value भरू शकता, ते अशी भरू शकता, on increasing the amplitude of input AC voltage leads to increase in amplitude of pulsating output voltage, तसे भरू मेळटा, आपल्याला मारू शकता तुम्ही, इंग्लिश लावू शकता. So on increasing the value of input AC voltage, the pulsating output voltage also increases. आता eighth one सांगा, eighth one सांगा. Which end म्हणला, सो एंड दोनच आसा पळय, इधर A end or B end. कोण पॉझिटिव्ह आसपा जाय सो दॅट D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड? B न्हू, सिंपल पळय, B पॉझिटिव्ह असल्यार पॉझिटिव्ह इज कनेक्टेड टू P, सो कितें जातलो फॉरवर्ड, सारकें. नेगेटिव्ह हांगा नेगेटिव्ह घायल्यार रिवर्स, सारकें. सो आन्सर कितें आसतलें, एंड B. आन्सर कितें आसतलें, एंड B. फूल अशें स्टेटमेंट बरया तुम्ही. स्टेटमेंट कशें बरयतले, एंड B of secondary, and B of secondary coil must be positive to make diode D2 in forward biased. म्हाका सांग, D1 रिवर्स करपा जाय, सो A व्हॅल्यू कितें आसतले, D1 रिवर्स करपा जाय मायनस, D2 रिवर्स करपा जाय जाल्यार B व्हॅल्यू कितें आसपा जाय, B साइन कितें आसपा जाय, D2 रिवर्स करपा जाय मायनस आसतलें न्हू, तशें. लास्ट वन भया, लास्ट वन वयर आसा. Which property of the diode is utilized in its working as a rectifier? हे कळपा ना तुमकां, हा बरें येता पळय. द प्रॉपर्टी, पयलीं आन्सर बरयता मागीर एक्सप्लेन करता. द प्रॉपर्टी ऑफ द डायोड, the property of the diode is utilized, the property of the diode utilized in its working as rectifier is to allow the flow of current in only one direction. पय द ऑन करा, ऑन. The property of the diode utilized in its working as a rectifier is to allow the flow of current to, it is allowed, working as a rectifier to allow the flow of current in only one direction. डायोडाची एक प्रॉपर्टी असता, पण हे रेक्टिफायराची एक प्रॉपर्टी असता, की जाता की करंट आसपय तो एक डायरेक्शनाचे फ्लो करतलो. आत पळय, हो म्हाका सांग, वोल्टेज न्हू, हो डीसी वोल्टेज, करंटाचे ग्राफ बी सेमच आसतले, करंट वर्सेस टायमाचे ग्राफ बी सेमच आसतले, हो कितें पल्सेटिंग करंट. बट रेक्टिफायर कितें करता, डायोड आनी रेक्टिफायर, हो फुल रेक्टिफायर कितें करता, हो डायोड कितें करता, सपोज कॅपेसिटर यूज केला, कितें जातलें, आमकां कितें मेळटलें, प्युअर करंट मेळपाना, करंट एक डायरेक्शनाचे फ्लो करना. अशें चिंता, हेका सोडून दिया जाल्यार म्हाका सांग, प्लस मायनस आता हांगा, प्लस प्लसच आसूं न्हू, इन रेक्टिफायर म्हाका सांग, प्लस प्लस प्लस, करंटाचे डायरेक्शन चेंज जाता, करंटाची व्हॅल्यू चेंज जाता, करंटाचे डायरेक्शन चेंज जाता ना. त्यात प्रॉपर्टी डायोडाची, म्हळ्यार डायोड विच इज यूज्ड इन दी रेक्टिफायर. सो प्रॉपर्टी डायोडाचे विच इज यूज्ड इन दी रेक्टिफायर,
त्याचे काम कितें करंटाचे डायरेक्शन चेंज जायना विथ टायम वॅल्यू चेंज जाता बट डायरेक्शन चेंज जायना सो तेच बरयला द प्रॉपर्टी ऑफ द डायोड युटिलायज्ड इन इट्स वर्किंग एज रेक्टिफायर इज टू अलाव द फ्लो ऑफ करंट इन ओनली वन डायरेक्शन अशें बरोवंक शकता टू अलाव द फ्लो ऑफ voltage across the output resistor in one direction voltage should be in one direction or current should be in one direction values change जाताले but direction same उरतालो प्लस मायनस जावचो ना प्लस प्लसच उरतालो इधर मायनस असला सकयल मायनस मायनसच उरताले कळ्ळें लॉजिक गेट्स म्हळ्यार कितें it is the digital circuit it is the digital circuit which gives relationship of input and output voltages. So logic gates किती आहे it is a digital circuit एक सर्किट तो logic gate किती एक सर्किट which gives relationship between input and output voltages okay अशें करून एक सर्किट आसतलो or digital circuit for example which is a gate or digital circuit आम कितें म्हणटा आतां logic gates हो कितें करता हांगच्यान आमी कितें प्रोवायड करतले इनपुट वोल्टेज प्रोवायड करतले आनी हांगच्यान आमी कितें मेळटले आउटपुट voltage so input voltage and output voltage मध्ये रिलेशन कोण सांगतलो डिजिटल सर्किट which is a logic gates कशें आसता आता लॉजिक गेट आसता पळय ते बी 5 टायपाचे असतात टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स So first one, OR gate. Second one, AND gate. या NOR gate घेऊ शकता तुम्ही. NOR gate. Third one असता AND gate. Fourth one असता NAND gate. And fifth one असता NOT gate. तर 5 गेट असतात. हे फंडामेंटल गेट्स. हे खबरच आसपाक जाय तुमकां ऑर गेट ऑर जावन एक नेगेटिव्ह बरें सो कितें जातलें ऑर नॉर एंड नेंड आनी हांगा कितें आसतलें नॉट हे सगळे गेट्स आसतात टायप्स ऑफ लॉजिक गेट्स आतां आमी डिस्कस करया फर्स्ट वन कितें ऑर गेट आतां ऑर गेट कशें आसता अशें आसता पळय अशें दोन इनपूट दिता आमी कळ्ळें इनपूट ए इनपुट बी दोन इनपुट दितले इनपुट ए इनपुट बी आउटपुट किती मेळटलो एक विच इज व्हाय सो याद दवरा इन लॉजिक गेट्स आउटपुट सदां आमी कशें बरयतात व्हायान बरयतात इनपुट्स कितें आसतले ए बी हे बी आसपाक शकता ए बी सी ऑर ए बी सी डी बट मोस्टली आमी दोनूच इनपुट यूज करतात विच इज ए एंड बी आनी आउटपुट कितें आसता व्हाय अशें आसता सो हेका आमी कितें म्हणटात सिंबल ऑफ ऑर गेट कळ्ळें हेका आमी सिंबल म्हणटात सेकंड आमी हे फायंड करतात लॉजिकल ऑपरेशन म्हणल्यार कितें व्हॅल्यू ऑफ व्हाय आउटपुटाच व्हॅल्यू सो व्हायाच व्हॅल्यू कितें आसता बरं हांगा हो ऑर गेट कितें करता इनपुटाक डायरेक्टली एड करता ऑर गेट कितें करतलो इनपुटाक डायरेक्टली एड करतलो सो व्हाय कितें आसतलें ए प्लस बी हो कितें लॉजिकल ऑपरेशन so y equal to a plus b and third one asta truth table म्हाका सांग इनपुट कितें a b न्हू a b आउटपुट कितें y अशें करून टेबल ड्रॉ करचें आसता आतां हांगा पळया सद्दां आमी कशें बरयतले फॉर a आमी कशें बरयतले अशें बरयतले 0 0 1 1 याद दवरा 0 0 1 1 बी आमी अशें बरयतले 0 1 0 1 कळ्ळें ए कितें 0 0 1 1 बी कितें 0 1 0 1 ऑल्टरनेट आतां व्हाय कितें म्हाका सांग व्हाय कितें ए प्लस बी न्हू
वाय कितें ए प्लस बी. आतां तुमी सांगा 0 प्लस 0 कितें 0, 0 प्लस 1 कितें 1, 1 प्लस 0 कितें 1, 1 प्लस 1 कितें 1. 2 म्हणनाकात, कंप्युटराक 2 कळना, कंप्युटराक इधर 0 कळटा या 1 कळटा. सो 1 प्लस 1 कितें 1 अशें आसतलें. सो बेसिकली फॉर एनी गेट आमकां 3 म्हळ्यार पॅरामिटर फायंड करचे आसता. एक आसता सिम्बॉल, सेकंड कितें लॉजिकल ऑपरेशन, एंड थर्ड वन ट्रूथ टेबल. तशें आसता. कळटा शुभम? सो ऑर गेट कितें करता, इनपुटाक मल्टिप्लाय करता, एड करता, एड करता. आतां सेकंड वन कितें नॉर गेट. सेकंड वन कितें नॉर गेट. नॉर हांव पयलीं शिकयना, तुका एंड पयलीं शिकयता. नॉरा हांव मागीर तुका नॉटा थ्रू सांगतलो कितें कशें आसता. एंड गेट और कळ्ळें. आतां एंड पळया. एंडाक कितें आसता सेम. पयलीं आमी कितें बरयताले, फर्स्ट पॅरामिटर कितें आसता सिम्बॉल. सो एंड गेटाचे सिम्बॉल अशें आसता, अशें फ्लॅट. अशें आसता. अशें दिसल्यार कर्व दिसल्यार पापलेटा भशेन दिसल्यार ऑर आसतलो, आनी फ्लॅट आसल्यार एंड आसतलो. ओके. सांग 2 इनपूट दिता आमी, इनपूट ए, इनपूट बी, आनी आउटपूट कितें मेळटलें वाय. इनपूट ए, इनपूट बी, आउटपूट कितें वाय. सेकंड आमी कितें बरयतात लॉजिकल ऑपरेशन्स. लॉजिकल ऑपरेशन्स ऑपरेशन. सो लॉजिकल ऑपरेशन कितें फॉर्म्युला ऑफ वाय, कळ्ळें, व्हॅल्यू ऑफ वाय. सांग वाय कितें आसता बरा ए इंटू बी हें आसता. म्हणजे एंड गेट कितें करता इनपुट्साक कितें करता मल्टिप्लाय. ऑर गेट कितें करता इनपुट्साक कितें करता एड. कितलें कळ्ळें. आनी थर्ड वन आमी कितें बरयतात ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल. सो हांगा कितें आसतलें ए बी, हांगा कितें आसतलें वाय, आनी वायाची व्हॅल्यू कितें ए इंटू बी. आता टेबल फॉर्म करा. सो ए तुम कशें बरयतले 0 0 1 1. बी कशें बरयतले 0 1 0 1. आता वाय कितें ए इंटू बी न्हू म्हणल्यार कितें 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 हें आसतलें. तशें. ऑरा पळय कशें येता पळय 0 1 1 1 येता, आनी हांगा कितें 0 0 1 1. सारकें बरयलें ना. सो एंड कळ्ळें. पयलीं आमकां शिकले ऑर, मागीर एंड. आतां आमी शिकतले नॉट गेट. नॉट गेट अशें आसता. सिम्बॉल पयलीं आमी कितें बरयतात सिम्बॉल. पयलीं आमी कितें बरयतात सिम्बॉल. सो अशें आसता. हेका आमी कितें म्हणटात नॉट गेट. फॉर नॉट गेट एकच इनपूट आसता विच इज ए, आनी आउटपूट कितें मेळटलें वाय. सेकंड वन आमी कितें बरयतात लॉजिकल ऑपरेशन. कळ्ळें अशें आसता पळय ट्रायंगल भशेन आसतलो, आनी हांगा एक सर्कल आसतलो, तेकाच आमी नॉट म्हणटात. कित्याक नॉट म्हणटात कित्याक हांगा सर्कल आसा, एक नेगेटीव पार्ट आसा हांगा. नॉट म्हणल्यार नेगेटीव, याद दवरा. इनवर्स करतलो. इनपुटाक कितें करतलो इनवर्स करतलो. आता लॉजिकल ऑपरेशन कितें आसतलें वायाच फॉर्म्युला न्हू. वायाच फॉर्म्युला कितें आसतलें वाय. पळय सपोज हो नॉट नाशिलो जाल्यार आमी कितें बरयतले ए. हांगा ए आसा, हांगा कितें येतलें ए. हांगा नॉट आसा, हांगा कितें येतलें ए येतलें, बट नॉटा लागून हांगा कितें येतलें बार. नॉटा लागून हांगा कितें येतलें बार. सो वायाच फॉर्म्युला कितें आसतलें ए बार हो फॉर्म्युला. सपोज सांगा तुमी हांगा आसा सी, द वायाच फॉर्म्युला कितें आसतलें सी बार. हांगा डी आसल्यार डी बार, कळ्ळें, ई आसल्यार ई बार. तशें हें आसतलें. आनी थर्ड वन आमी कितें बरयतात ट्रूथ टेबल. एकच इनपूट न्हू, कितले व्हॅल्यू यूज करतले आमी 2. कित्याक 2 टू द पावर 1 विच इज 2. पयलीं कितें बरयतले ए, आनी मागीर कितें बरयतले वाय, आनी वायाची व्हॅल्यू कितें ए बार. आतां ए तुमी कशें बरयतले 2च आसा. 4 आसल्यार कशें बरयतात 0 0 1 1. 2 आसल्यार 0 1.
आनी वाय कितें ए बार न्हू झिरो झिरोच बार कितें 1 आनी 1 बार कितें 0 0 का बार क्या है 1 और 1 का बार क्या है 0 अशें आसतलें आता फोर्थ वन पळया सो फोर्थ वन कितें नॉर गेट फोर्थ वन कितें नॉर गेट आता नॉरा कितें करतले सिंपल पळय फर्स्ट सिम्बॉल और कशें आसता अशें आसना और अशें आसता न्हू हांगा कितें दिता आमी ए हांगा आमी कितें दितात बी हांगा आमकां कितें मेळटा वाय हेकाच और म्हणटात नॉरा कितें करतले हांगा एक सर्कल ड्रॉ करा जालें ऑन ऑर सिंपल आहे आता पळय सेकंड कितें आसता लॉजिकल ऑपरेशन लॉजिकल कितें आसतलें पळय ऑरा कितें आसता लॉजिकल ऑपरेशन वाय इक्वल टू ए प्लस बी बट फॉर हांगा एक सर्कल आसा न्हू सो कितें करतले ए प्लस बी दी होल बार कळ्ळें तें आसतलें हो लॉजिकल ऑपरेशन कळ्ळें न्हू नॉट नासल्यार हो सपोज हो ना सर्कल ना जाल्यार ए प्लस बी सर्कल येयल्यार ए प्लस बी बार येतलें हेका आमी नॉर म्हणटात आतां नॉर नांव कित्याक येयलें नॉर हो नांव कित्याक पडलें तेका कित्याक आमी कितें राव रे बाबा नॉट प्लस ऑर गिव्स नॉर नॉट प्लस ऑर गिव्स नॉर म्हाका सांगो नॉट न्हू आनी हो कितें ऑर सो टोटल आमकां कितें मेळटा नॉर कळ्ळें हें अशें दाखोवंक शकता तें अशें दाखोवपाक मेळटा पळय तुमी कितें करा ऑर गेट दाखया अशें ऑर गेट हांगा कितें आसतलें ए हांगा कितें आसतलें बी हांगा नॉट कनेक्ट करा हो कितें ऑर आनी हो कितें नॉट फूल कंबायंड आमकां हो दितलो न्हू इधर तुमी सर्कल ड्रॉ करा या एक नॉट गेट एड करा इधर एक सर्कल ड्रॉ करा या एक नॉट गेट एड करा म्हाका सांग हांगा आउटपुट कितें मेळपा जाय ए प्लस बी न्हू हांगा गेल्यार कितें मेळटलो ए प्लस बी बार तशेंच इधर हे दाखयल्यार भिनाकात हांगा सरान हें शिकोवना म्हण कळ्ळें नॉरूच तो थर्ड वन कितें ट्रूथ टेबल कितें जातलें ए बी आनी वाय ए बी आनी वाय ए आमी कितें जातलें 0 0 1 1 बी कितें आसतलें 0 1 0 1 वायाची व्हॅल्यू कितें ए प्लस बी दी होल बार सारकें कळटो न्हू तुमकां एसी मुंडी मध्ये लाओ आ रहा है ना आता 0 प्लस 0 0 0च बार कितें 1 मागीर 0 प्लस 1 1 1च बार कितें 0 1 प्लस 0 1 1च बार कितें 0 1 प्लस 1 कितें 1 1च बार कितें 0 हें आसतलें ऑराच कितें आसतलें फॉर ऑर गेट अशें आसतालें न्हू 0 1 1 1 नॉरा लागून उलटा पळय 0 1 जालो आनी 1 1 1 कितें जालें 0 0 0 आता फिफ्थ वन लास्ट वन विच इज नेंड गेट म्हळ्यार कितें नॉट प्लस एंड गिव्स नेंड पहिले नेंडा कशें बरयतले पहिले कितें आसतलें हांगा एंड गेट आसतलें ए बी आनी हांगा कितें आसतलें वाय हो एंड गेट न्हू बट नेंडा आमी कितें करतले हांगा एक सर्कल ड्रॉ करतले विच इज नेंड हो नेंड आसतलो हो कितें सिंबॉल सेकंड वन लॉजिकल ऑपरेशन
हांगा लॉजिकल ऑपरेशन कितें आसतलें पळय फॉर एंड आमी कितें यूज करतात y इक्वल टू कितें बरयतात a इंटू b बट हांगा एक नॉट आसा न्हू सो हांगा कितें येतलें बार सो y इक्वल टू a इंटू b बार येतलें येतलें इधर तुम्ही अशें दाखोवंक शकतात या अशें दाखोवपाक शकतात एक एंड ड्रॉ करा एंड गेट a b कितें कनेक्ट करतलो हांगा नॉट गेट म्हाका सांग हांगा आउटपुट कितें मेळटलें एंड कितें करता मल्टिप्लाय करता न्हू सो a इंटू b आतां a इंटू b हांगा गेल्यार कितें मेळटलें a इंटू b बार नॉट कितें करतलो a b कितें करतलो a b बारान कन्वर्ट करतलो इतली याद चड हे करनाकात इतली याद दवरा और आसल्यार y इक्वल टू a प्लस b नॉर आसल्यार y इक्वल टू a प्लस b बार एंड आसल्यार y इक्वल टू a इंटू b आनी नेंड आसल्यार y इक्वल टू a इंटू b बार थर्ड वन ट्रूथ टेबल कितें बरयता तुमी a b y आनी वायाची व्हॅल्यू कितें a इंटू b दी होल बार अशें आसतलें या कितें घेतले 0 0 1 1 बिया कितें घेतले 0 1 0 1 आतां 0 इंटू 0 0 0 चे भायर कितें 1 0 इंटू 1 0 0 चे भायर कितें 1 मागीर 1 इंटू 0 कितें 0 0 चे भायर कितें 1 आनी 1 इंटू 1 कितें 1 1 चे भायर कितें 0 अशें आसता बंद कर क्वेश्चन पळया कितें म्हणला एक्सप्रेस ट्रूथ टेबल ना ड्रॉ करपा लायला ट्रूथ टेबल फॉर आउटपुट y फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट्स a and b in the following circuit and also identify the equivalent logic gate for the circuit आता सांग पया हे दोग जाण इनपुट न्हू a आणि b आणि हो कितें आउटपुट कितले गेट आसात हांगा दोन नॅन्ड गेट आणि हो कितें नॉर गेट कळ्ळें आता पळय हांगा आमकां खबर आसा इनपुट a इनपुट b म्हाका सांग हांगा खबर आसा कितें व्हॅल्यू येतले खबर आसा बट तुमी डायरेक्ट बरिनाकात एक आनीक वेरिएबल घेया तुमी a जालो b जालो हांगा कितें कन्सिडर करा c कन्सिडर करा कळ्ळें हांगा कितें येतलें c अशें करून तुमी टॅकल करतले क्वेश्चन्साक कळ्ळें पयलीं a बरयतले b बरयतले हांगा तुमी हे बरिनाकात a प्लस a इंटू b दी होल बार बरिनाकात इन्स्टेड ऑफ दॅट तुमी कितें बरयता कितें बरयतले c बरयतले हांगा c जाल्यार हांगा कितें आसतलें c हांगा कितें आसतलें c सारकें हे आसतलें मागीर हांगा कितें मेळटलें y सो कितले वेरिएबल आसा टोटल 4 वेरिएबल आसात a b c आनी y सो अशें बरया पयलीं a बरयतले मागीर b c आनी y अशें बरयतले आतां हांगा पळय हो c कितें हो c कितें हो c कितें नेंडाच काम कितें हो c कितें आसतलो a इंटू b दी होल बार कसो पळय एंड कितें करता हो गेट कितें करता हो गेट कितें करता मल्टिप्लाय करता न्हू a इंटू b बट हो नॉट कितें करता a इंटू b बार लायता सो हो c कितें आसतलो a इंटू b दी होल बार हे आसतलें मागीर हो y कितें आसतलो हो y कितें आसतलो पळय आतां कितें नॉर गेट न्हू सो एडिशन करतलो आमी c प्लस c दी होल बार आनी c प्लस c आमी कितें म्हणटात c सो y कितें आसतलो c बार पळय कळ्ळें न्हू पळय हांगा कितें येतलें म्हाका सांग वायाचे व्हॅल्यू कितें मेळटलें पयलीं एड करा c प्लस c इनपुट्सा एड करा c प्लस c आनी हांगा नॉट आसा न्हू सो कितें येतलें बार c प्लस c कितें 2c ना इन लॉजिकल ऑपरेशन म्हाका कळ्ळें तुमी कितें चिंत्ता तें सो c प्लस c कितें c कळ्ळें c प्लस c कितें c सो कितें आसतलें हांगा c बार कळटा न्हू आं ओके a आमी कितें घेतात 0 0 1 1 b आमी कितें घेतले 0 1 0 1 c कितें म्हाका सांग a इंटू b पयलीं करा a इंटू b करा 0 इंटू 0 0 0 बार कितें 1 0 इंटू 1 0 0 बार कितें 1 1 इंटू 0 0 0 बार कितें 1 1 इंटू 1 1 आनी 1 बार कितें 0 c ची व्हॅल्यू मेळ्ळें आतां y कितें c बार म्हळ्यार 1 कितें आसतलो
0 1 कितें आसतलो 0 1 कितें आसतलो 0 आनी 0 कितें आसतलो 1 जालें ट्रूथ टेबल कळना कितें केलो ए बी खबर आसा न्हू हांगा इनपूट हांगा आउटपूट खबर आसा ना कितें कन्सिडर केलो सी हांगा सी जाल्यार हांगा कितें आसतलें सी हांगा कितें आसतलें सी हांगा आउटपूट कितें वाय हां हो सी कितें आसतलो ए इंटू बी बार मागीर हांगा वाय कितें आसतलो सी प्लस सी बार आनी सी प्लस सी कितें सी सॉल्व करतले कळ्ळें न्हू ट्रूथ टेबल कितें ह्या जाग्यार पी बरी नाका तुमी मागीर असो सर राव राव हय आतां मागीर कितें म्हणलां सेकंड क्वेश्चन कितें एंड ऑल्सो आयडेंटिफाय द इक्विवेलंट लॉजीक गेट फॉर दी सर्किट म्हाका सांग हो फुल्ल सर्किट आसा पळय कोणा भशेन बिहेव करतलो वीच गेट एंडा भशेन बिहेव करतलो कशें पळय पयलीं ऑरा लागून चॅक करया आमी पयलीं ऑरा लागून चॅक करया म्हाका सांग 0 प्लस 0 ऑर कितें सांगता एडिशन न्हू 0 प्लस 0 0 मेळटा 0 प्लस 1 1 मेळटा हांगा ना ऑर आसतलो ना मागीर एंडा लागून चॅक करा तुमी चेक करें 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 म्हळ्यार कितें हो फुल्ल सर्किट आसा पळय कोणा भशेन बिहेव करतलो लायक एंड गेट फायनल आउटपूट हो फुल्ल गेट आसा पळय सिस्टम आसा पळय तो लास्टाक कोणा भशेन बिहेव करतलो एंड गेट सो आयडेंटिफाय द इक्विवेलंट लॉजिक गेट फॉर दी सर्किट सो कितें आसतलें एंड गेट और ट्रूथ टेबल आनी हो कितें इक्विवेलंट लॉजिक सर्किट कळ्ळें न्हू कशें करतात सेकंड वन पळया बरी नाका बरो टायम मेळटले सेकंड वन पळय हय जालें कितें आसा हेका सिंपल आसूं गो एक पेज उरू बरें पडटा तें पेज वेस्ट जावची ना कळ्ळें थंय आसूं तशेंच उरू कित्याक कित्याक एक पेजीचेर एक क्वेश्चन आसल्यार बरें पडटा अशें करून एक क्वेश्चन जालो आं दुसरें क्वेश्चन तिसरें क्वेश्चन बरें आतां सो येत उरू कशें आसता पळय सेकंड वन पळया आतां म्हाका सांग हांगा कितलो नॉट गेट आसात आनी कितलो एंड गेट आसात 2 एंड गेट आसात 2 नॉट गेट आसात आतां हांगा पळया हो ए न्हू हो ए जाल्यार हो बी कितें आसतलो ए हो बी जाल्यार हो बी कितें आसतलो बी कळ्ळें इतलें कळ्ळें तुमकां आतां हांगा व्हॅल्यू खबर आसा आमकां ना सो तुमी कितें कन्सिडर करतले सी कळ्ळें हय हांगा व्हॅल्यू खबर आसा तुमकां ना कितें कन्सिडर करतले डी एबीसीडी करा हांगा व्हॅल्यू खबर आसा तुमकां ना कितें कन्सिडर करतले ई हांगा व्हॅल्यू खबर आसा ना कितें कन्सिडर करतले एफ कळ्ळें सो कितले वेरिएबल आसात टोटल ए बी सी डी ई एफ जी बरें नाका हांगा वाय कळ्ळें हें आसतलें आतां तुमी सांगा सीआच व्हॅल्यू कितें आसतलें तुमी सांगा सीआच व्हॅल्यू कितें आसतलें ए डॅश न्हू ए बार न्हू एयाक पळय नॉट आसा हांगा सो ए बार मेळपा ना हांगा सो सी कितें ए बार मागीर डी कितें आसतलें बी बार हांगा बी आसा न्हू आफ्टर नॉट कितें मेळटलें आमकां हांगा बी बार सो डीआच व्हॅल्यू कितें डीआच व्हॅल्यू कितें बी बार इतलें कळ्ळें ओके मागीर इआच व्हॅल्यू कितें मल्टिप्लिकेशन एंड न्हू मल्टिप्लिकेशन सी इंटू बी ई कितें आसतलें सी इंटू बी मागीर एफ कितें आसतलें मल्टिप्लिकेशन ए इंटू डी ए इंटू डी आनी वाय कितें आसतलें एडिशन कित्याक ऑर न्हू ई प्लस एफ वाय कितें आसतलें ई प्लस एफ कळ्ळें अशें आसतलें कळटा कशें आसता मागीर परतल्यान ए आमी कितें बरयतले 0 0 1 1 बी कितें आसतलो 0 1 0 1 मागीर सी कितें हेज अपोजीट न्हू सी कितें ए बार न्हू सो आमी कितें बरयतले एआच अपोजीट म्हळ्यार 0 0 आमी कितें बरयतले 1 1 आनी 1 1 आमी कितें बरयतले 0 0 आनी डी कितें बीआच अपोजीट
म्हळ्यार कितें येतलें हांगा 1 0 1 0 ई कितें सी इंटू बी हो सी आनी हो कितें बी करा सी इंटू बी करा 1 इंटू 0 0 मागीर 1 इंटू 1 1 मागीर 0 इंटू 0 0 मागीर 0 इंटू 1 0 हे येतलें इयाच व्हॅल्यू हे येतलें एफ कितें ए इंटू डी म्हळ्यार कितें दीस मल्टिप्लाय बाय दीस सो 0 इंटू 1 0 मागीर 0 इंटू 0 0 मागीर 1 इंटू 1 1 मागीर 1 इंटू 0 0 आनी वाय कितें ई प्लस एफ ई खंय आसा हांगा एफ खंय आसा हांगा सो 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 हो ते कितें ट्रूथ टेबल हो लॉजिक गेट कळ्ळें कशें करतलें आनी बरें क्वेश्चन घेला बोर्डा अशें बी येनात हेज्या इजी आता बंद